Di video pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan kata close. Close artinya tutup. Di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, kata close memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai verb atau kata kerja dalam kalimat, sebagai noun atau kata benda, atau close juga bisa berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat dalam sebuah kalimat. Baik, kita bahas fungsi close sebagai verb dulu ya. Di sini makna close sebagai kata kerja berarti tutup atau menutup. Untuk cara pengucapannya sendiri, di sini teman-teman bebas memilih mau British accent atau American. Kalau versi Britishnya close, close. Kalau American dia close, close. Pokoknya bebas, terserah selera dan kesenangan teman-teman. Kalau saya pribadi suka dengan American accent, so yeah. Alright, mari kita simak beberapa contoh kalimat penggunaan kata close sebagai verb berikut ini. Could you close the window, please? Could you close the window, please? Bisakah kamu tutup jendelanya? Close your eyes. I've got a surprise for you. Close your eyes. I've got a surprise for you. Tutup matamu. Saya ada kejutan buat kamu. Makna close sebagai verb selanjutnya yaitu kata close bermakna when a shop, a restaurant, or a public place closes, people cannot go into it. For instance, the banks had closed to customers so I couldn't get any money out. The banks had closed to customers so I couldn't get any money out. Banknya sudah tutup buat nasabah jadi saya tidak bisa menarik uang. The museum closes at 5:30. The museum closes at 5:30. Museumnya tutup pukul 5.30. We can't get a drink. It's after closing time. We can't get a drink. It's after closing time. Kita tidak bisa mendapatkan minuman. Ini sudah jam tutup. All 3,000 employees went on strike in protest at the decision to close the factory. All 3,000 employees went on strike in protest at the decision to close the factory. Seluruh 3.000 karyawan melakukan pemogokan sebagai protes atas keputusan untuk menutup pabriknya. The flowers open out in the morning but close again in the afternoon. The flowers open out in the morning but close again in the afternoon. Bunganya terbuka di pagi hari tapi tertutup lagi di sore hari. The council decided to close the library and now the building stands empty. The council decided to close the library and now the building stands empty. Dewan memutuskan untuk menutup perpustakaan dan sekarang gedung itu kosong. Is it alright if I close the window? Is it alright if I close the window? Apakah tidak apa-apa jika saya tutup jendelanya? Makna kata close sebagai verb selanjutnya yaitu to cause something to end, yang artinya mengakhiri. Seperti, the play closed with the tragic death of both hero and heroine. The play closed with the tragic death of both hero and heroine. Dramanya diakhiri dengan kematian tragis pahlawan pria dan pahlawan wanitanya. He closed the meeting with a short speech. He closed the meeting with a short speech. Dia mengakhiri pertemuannya dengan pidato singkat. Makna kata close sebagai verb yang lainnya yaitu to cause a business, organization, or business arrangement to stop operating, such as I closed that bank account when I came to Gorontalo. I closed that bank account when I came to Gorontalo. Saya sudah tutup rekening tabungan banknya ketika saya ke Gorontalo. The factory closed over 10 years ago. The factory closed over 10 years ago. Pabriknya sudah tutup lebih dari 10 tahun yang lalu. Baiklah, mari kita beralih ke fungsi kata close sebagai noun atau kata benda yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Makna close sebagai noun atau kata benda yaitu akhir, akhiran, atau penutup. Berikut contoh kalimatnya. Rio tried to bring the conversation to a close. Rio tried to bring the conversation to a close.
Rio mencoba untuk mengakhiri percakapan tersebut. "Let's draw this meeting to a close, gentlemen," said the chairman. "Let's draw this meeting to a close, gentlemen," said the chairman. "Mari kita akhiri pertemuan ini, bapak-bapak," kata ketuanya. Makna selanjutnya yaitu close sebagai noun atau kata benda juga bermakna sebagai jalan. Lebih detailnya yaitu a road usually with private houses that vehicles can only enter from one end. Seperti Ari lives at 34 Sakinah Close. Ari lives at 34 Sakinah Close. Ari tinggal di Jalan Sakinah nomor 34. Baik, selanjutnya kita beralih ke fungsi close sebagai adjektif atau kata sifat di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Makna close sebagai adjektif yang pertama adalah dekat atau erat. Dalam hal ini, hubungan kedekatan yang terjalin antara keluarga seperti beliefs, support, and sympathy. Contohnya seperti, "There weren't many people at the funeral, just close family." There weren't many people at the funeral, just close family. Tak banyak orang yang datang di pemakamannya, hanya keluarga dekatnya saja. They are a warring political party because of their close links with terrorist groups. They are a warring political party because of their close links with the terrorist groups. Mereka partai politik yang mengkhawatirkan karena kedekatan mereka dengan kelompok teroris. In those early months, there's a very close bond between mother and child. In those early months, there are very close bond between mother and child. Di bulan-bulan awal itu, ada kedekatan yang sangat erat antara ibu dan anak. Her relationship isn't good with her father, but she's very close to her mother. Her relationship isn't good with her father, but she's very close to her mother. Hubungannya tidak baik dengan ayahnya, namun dia sangat dekat dengan ibunya. My brother and I have become much closer over the years. My brother and I have become much closer over the years. Saya dan kakakku menjadi lebih dekat selama bertahun-tahun. Makna close sebagai adjektif selanjutnya yaitu bersifat rahasia, seperti Adam is so close about his past, it seems like he's hiding something. Adam is so close about his past, it seems like he's hiding something. Adam sangat tertutup tentang masa lalunya, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Fungsi close sebagai adjektif juga bermakna kekurangan udara atau pengap. Contohnya seperti, Can I open the window? It's very close in here. Can I open the window? It's very close in here. Bisakah saya buka jendelanya? Pengap sekali di sini. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran bahasa Inggris yang membahas tentang penggunaan kata close kali ini. Semoga bermanfaat and thank you for watching.